बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख़ इंसानियत की वो वाहिद हस्ती हैं जिनका जिक्र दुनिया के तमाम बड़े मज़ाहिब की किताबों में किया गया है। आपका जिक्र यहूदी, ईसाई, हिंदू मत, बुद्ध मत और फ़ारसी मत वगैरह की मुक़द्दस किताबों में किया गया है। दोस्तों, आज तक हमारे इल्म में सिर्फ यही बात थी कि तौरात और इंजील में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद के नाम से जिक्र किया गया है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको तारीख़ इंसानी के सबसे अहम सवाल के बारे में तफसील से बताएंगे, जो सदियों गुजर जाने के बाद आज भी एक अहम और मुनासिब हैसियत रखता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको अपने दूसरे चैनल के बारे में भी बताएंगे, जिसमें आप दुनिया से जुड़े दिलचस्प टॉपिक पर वीडियो देख सकेंगे। तो अभी इन्फोपीडिया को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि यहूदी दीवार गिरिया के सामने इबादत करते वक्त लफ्ज़ मोहम्मद क्यों अदा करते हैं, जबकि यहूदी और ईसाई सालों से इस बात से इनकारी हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र उनकी मुक़द्दस किताबों में कहीं नहीं आया है। और इस बात को साबित करने के लिए वो कई तरह के दलाइल भी पेश करते हैं, लेकिन इनके झूठ को फाश करने का सबसे बड़ा सबूत तौरात की 5वीं किताब डेरोनोमी में अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाता है कि मैं तुम्हारे भाइयों के दरमियान में से एक पैगंबर पैदा करूंगा जो तुम्हारी यानी मूसा अलैहिस्सलाम की तरह होगा, और मैं अपने अल्फाज उसके मुंह में डालूंगा और वो उनसे यही कहेगा जो मैं उसको हुक्म दूंगा। दोस्तों, ईसाई ये दावा करते हैं कि ये पेशन गोई ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की तरह थे। मूसा अलैहिस्सलाम भी यहूदी थे, ईसा अलैहिस्सलाम भी यहूदी थे। मूसा अलैहिस्सलाम भी पैगंबर थे और ईसा अलैहिस्सलाम भी पैगंबर थे। अगर इस पेशन गोई को पूरा करने के लिए यही दो उसूल हैं, तो फिर बाइबल में जिक्र किए गए तमाम पैगंबर जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आए, मसलन सुलेमान अलैहिस्सलाम, हिस्कील अलैहिस्सलाम, दानियाल अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम वगैरह, सब यहूदी भी थे और पैगंबर भी। हालांकि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो मूसा अलैहिस्सलाम की तरह है। इस बात को मजीद तक़वियत कुरान की इस आयत से भी मिलती है, जिसमें अल्लाह ताला का इरशाद है कि वो लोग जो नबी उम्मी रसूल की पैरवी करते हैं, जिसे वो अपने यहाँ तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। इसी तरह बुद्ध मत के तकरीबन तमाम किताबों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई की गई है। बुद्ध मत की किताब चकावती सिन्हा दसत्ता नाता में पेशन गोई है कि दुनिया में एक बुद्ध मायत्रिया यानी सखी के नाम से जाहिर होगा, एक मुकद्दस इंसान, एक आलीशान इंसान, एक रोशन फिक्र, हिकमत से नवाजा हुआ इंसान और मुबारक इंसान जो कायनात को समझेगा। जो कुछ वो अपने माफूकुल फितरत इल्म से समझेगा, वो पूरी कायनात में उसका प्रचार करेगा। वो मज़हब की तबलीग करेगा जो इब्तिदा में भी आली शान होगी, अपने उरूज में भी आली शान होगी, अपनी मकसद में भी आली शान होगी। रूहानी और इल्मी एतबार से वो एक मजहबी ज़िंदगी की तशहीर करेगा जो मुकम्मल तौर पर कामिल और खालिस होगी, जैसा कि मैं अब अपने मज़हब की तशहीर करता हूँ और उसी तरह की ज़िंदगी की दावत देता हूँ। वो राहिबों का एक मुआशरा बनाएगा जिसकी तादाद हज़ारों में होगी, जैसा कि मैं राहिबों के एक मुआशरे को बरकरार रखे हुए हूँ जिसकी तादाद सैकड़ों में है। दोस्तों, यहूदी इस बात से इनकारी हैं, लेकिन उनकी मुक़द्दस किताबों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है, और जिनका जिक्र वो दीवार गिरिया के सामने अपनी इबादत में भी करते हैं। Muhammad just happens to be that. If you were living during, like we know, Jesus' time, you would have to follow his teachings today, or Moses' teachings at his time. But Muhammad, peace and blessings be upon him, now this is the messenger for President Trump, for all the Christians, everybody. He's a messenger for everybody. इसी हवाले से एक ईसाई स्कॉलर से जब ये सवाल पूछा गया कि ईसा अलैहिस्सलाम अपने वक्त के लिए नबी थे
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے لیے نبی تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام انسانوں کے لیے نبی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ میرے علم میں آیا ہے کہ کچھ عرصہ قبل یروشلم میں ایک بڑے یہودی عالم گزرے ہیں جس نے اسلام پر کافی تحقیق کی تھی، اور اس کا ایک بیان تھا کہ جب وہ تورات کی اصل پڑھ رہا تھا تو اسے معلوم ہوا کہ محمد ہی خدا کے آخری نبی ہیں اور جن کے بعد نبوت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ اس عیسائی اسکالر کا مزید کہنا تھا کہ اگر آپ یہودیوں کو دیوار گریہ کی عبادت کے دوران دیکھیں تو وہ اپنی عبادت میں لفظ محمدن محمدن زور سے پکارتے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ یہودی بھی جانتے ہیں کہ جس شخصیت کا ذکر ان کی مقدس کتابوں میں آیا ہے وہ اصل میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، لیکن یہ لوگ کبھی بھی دنیا کے سامنے اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ Hiko mamitikim wikulo Muhammadim zidude wazarai baine Jerusalem۔ اس خاتون کی جانب سے جو عبارت پڑھی گئی یہ ایک عبرانی حوالہ ہے جس کے معنی ہے وہ بہت میٹھا ہے، ہاں وہ بہت پیارا ہے، یہ میرا محبوب ہے اور یہ میرا دوست ہے، اے یروشلم کی بیٹیوں۔ عربی زبان اور عبرانی زبان دو مقدس زبانیں ہیں جن میں سے انجیل اور تورات عبرانی زبان میں اور قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ اس عبارت کو پڑھ کر اس خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا کہ اس عبارت میں لفظ محمد آیا ہے جس کا انگریزی میں ترجمہ کیا جائے تو معنی بنتی ہے سب سے محبت کرنے والا، لیکن ہر جگہ نام محمد استعمال ہوتا ہے، ایسا کیوں؟ اس بات کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیا کہ بہن نے ایک عبرانی عبارت نقل کی ہے جو سلیمان علیہ السلام کی مناجات یعنی سانگز آف سولومن کی آیت نمبر 16 ہے، جس کا مکمل ترجمہ یہ ہے، ہی کو وہ میرا دوست ہے اور ممتقم وہ میرا پیارا ہے، وہ کلو محمدم وہ سب سے محبت کرنے والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مزید کہا کہ عبرانی زبان میں لفظ احترام کے لیے بولا جاتا ہے، مثلا عبرانی زبان میں خدا کو الکوہا کہا جاتا ہے لیکن احترام سے اس کو ایلوہیم پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ بھی کا اضافہ کیا گیا ہے، لیکن انگریزی میں اس کا ترجمہ لفظ پیارا سے کیا گیا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو شاید اس بات کا علم ہو کہ عبرانی زبان کے عہد نامہ قدیم یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ابھی بھی موجود ہے۔ وہ یہودی عالم جس نے اسلام پر تحقیق کی تھی بالآخر مسلمان ہو گیا اور تورات میں یہودیوں کی طرف سے کی گئی تبدیلیوں کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا تھا، لیکن آج بھی یہودی دیواری گریہ کے سامنے گڑ گڑا کر جب دعائیں مانگتے ہیں تو ان کی دعاؤں میں لفظ محمد کا ذکر آتا ہے، لیکن پھر بھی یہ اس بات کو چھپاتے ہیں